আরে গাড়িটাকে নতুন গাড়িওয়ালাকে কখন এটা কয়দিন হলো? কয়দিন বলতে কখনকার গল্পটা কইবে তেন তো 3 দিন কে করা আমি যে কেল গেনু দুবার করে কিছু কয়নি না কোম্পানি কোন আগে বই হ্যাঁ কার কোম্পানি কোন রে ওট কোম্পানি কোনটা খুদ আমার পাঁচ দিয়ে হাইট চলে আলো কি সাসা করে কোন কেল আরে যাই কোন না এ লিখেন দেশে এখান রোড দিয়ে যাবো যেবা রুট হ্যাঁ ঠিক ঠিক বালের কথা কইছে গাড়ি ওড়বে পুলিশকে দেখে কি পুলিশকে দেখা ডরে না দাও না না হ্যাঁ মারতে পারবে না ওই কে কইছে কে কইছে তোমাকে কইবে যে আসিস না সেন তুমি আর আমি আসুন না তোমাকে খারাপ করে নো দেখলা কোনঠে ওই ওইটা খারাপ করে বল ছেড়ে দিলে কেলা তোমার গাড়ি বাড়ি দিনু কে কোন লোক হলে ভাড়ে তুমি तुमको डाल दे बदला ठीक है ठीक है तुम भेड़ जाओ रोडे हाँ भेड़ जाओ ये जाके बड़े मेल खेलते बोलो मेल के न खिलाओ तो ये जाके बड़े मेल खेले तो कहो तुम गैर जुट कर हम गाड़ी सब नाम भर दे बड़े साला नाम आई ले का नाम हमार नाम तू सोच आछो सोच पूरे सोच सोच तो एक नंबर सोच सोच तो तुम गैर हम गाड़ी नाम भर दे बड़े साला नाम आई ले जी वाला के शेख साहिब को कोई हो राणा है कोई हो काके को राणा के जे तुम्हारा का नंबर के दिल्ली के जे खोद साहेब तुम्हारा का नंबर के तब नंबर के मारी हम नंबर के साला नंबर है चोर नंबर ना नंबर चोर चोर ला सब नंबर और नंबर नाम चोर की नाम था की